Sobra na sila guys. Ako nagbe-video lang dito guys. Yan. Wala na, ayos. Sige na. Ayan na. Ano kaya ang makikita sa aming unang pandaw? Ay, pangatlong pandaw na pala yan. Tangina, talimusak pare, laginlin. Ayuda yan! Ayuda! Ayan na guys, pangatlong area namin guys. Ayun o, dami o. Ayari. Buhay mo tayo ng ganyan gar. Wala, may inapar. Mahalon, tingnan yung kubra namin guys. Oo. Sa aryada namin guys, ayun lang nakuha. Pangatlong area na namin yan guys, puro ganyan lang nakukuha namin. Ah, laginli, may talimusak oh. Tangina mo. Yun. Ay, talimusak ko nung kanduli, bulok par. Helicopter. Ay, helicopter pala.